Okay? And gihangyo ta mo mabasa sa verse number 21 and I will read verse number 22. Okay? See, men, if you're there. Matthew chapter 21, verse 21 and 22. Kamoy mo basa sa, ako na lang mo basa sa verse number 21, then kamoy mo basa sa verse number 22. Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall be done. Verse number 20 to go. The title of message this morning, while katanaw ko din maigsoon, is about faith. Kung hisgutan mo na ang mga tawhana na maigsoon, gihisgutan na sa Hebrews chapter 11. While katanaw ko din by faith, tungkol kining mga tawhana, sila'y proof, mga Old Testament people, mga igsoon, nga ilahang gi-exercise ilang pagtuo. So karon, ang opposite aning faith is either disbelief or doubt. So ato sang tunan, unsay mahimo sa doubt? Okay? Kaya nga man ang verse, in verse number 21, and Jesus answered and said, Verily I say unto you, if you shall have faith and doubt not. Father, we thank you for this morning, and Lord, thank you for the leadership of Pastor Ray. Thank you for the heart of his people, and Lord, salamat kay Ginoo. It's really a great blessing and encouragement, and Lord, nahagit mig naapag yoy. We live, Lord, as if, Lord, any moment from now mo balik ka, but at the same time, na may pananaon, Lord, pananaon sa ministry as if you will come 30 to 40 years from now. Pero magkinabuhi mi nga pwedeng mo balik ka any time from now, dear God. So Lord, nagampo mi, salamat nga nakakita mi sa ministry dinhi ug nahagit mi pananaon Ginoong Dios na bruden amo ang pananaon sa ministry and even sa among family and sa business, Ginoong Dios. Salamat sa imong grasya, sa pribilehiyo, Ginoo, nga makaministeryo sa iyong makatawhan din, Ginoong Dios. This church is really a great testimony and a great blessing, dear God, sa mga kasimbahanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. Mga igsoon, the title of message this morning is, langga, ikaw na lang mo ano ha, di naman ko kaklik. The attitude of doubt. Mo man ay opposite maigsoon sa faith. Now, so kamo na lang mo sunod hawa, makoy clicker ha. Now, next please, doubt are traitors to our Christian life. Doubt are traitors to our Christian life. Attitude governs action, and outlook determines the outcome. And then the verses stated in book of Proverbs chapter 23 verse number 7, ingon siya dinhi, for as he thinketh in his heart, so is he. May edad-edad na ko, di na kayo ko ang kong reflexes, hinay na unya, na ko'y fear of height. Pero ningon magudang, for as he thinketh in his heart, so is he. And ako manggong anak, si JJ, college na siya, ECE, sa Notre Dame University. Hilig siya trail ba? Sa diyan nakakatoon siya. Unya, kanilagi mga hang-ups na mo sa unas, mga gagmay pa, nga bisag bike in town, di yun, kapalit in town. Sa una god, ang katong Pepsi nga company, naana sila free bike, basta imong mabuo tong mga tansan, na itansan nga manubila lang, na iligid, na ilawas. Mga igsoon, grabe yung ingko unta, elementary ko. Hapit na lang magtunga sa sako akong tansan, wa pag yun na kumpleto kay usa na lang yoy kulang ay makumpleto. Ni undang na lang tong promos Pepsi, wag ko kapalit og bike. Wag ko kakuha bike, wag kapalit wag kakuha bike. So ingon ko nga unta no. Nagay-gamay nga blessing ang gihatag sa Ginoo, nakapalit big motor unya. Nag-try mi og murag dala exercise namo para lang yun makuyugan lang nako akong ulitao unya si Sir Jude po nakapalit og motor nga pang trail. Nag-try mi pagkita na ko sa downhill, murag makapanguros kag wala. Kaingon ko katong building, murag kaduhaon po man to. Pag ana ni mo, agoy, di gyud makaya gyud. Kanang, ang pinakakuyaw sa mag-trail ka, motor trail is ang downhill. Kaya pa ang uphill, kay murag tanaw ni mo,
Kaya rin bisag taas-taas kay pasaka man. Ug matumba ka, pwede ra man nimo di makaya imo lang tumbahon. Muhunong ka, tumbahon imong motor. Pero kay ang downhill malukot man ka. Magkuyog mo kaligid sa imong motor na tendency sa imo maigo. Unya ang trucks is dagko kay bato, unya pang pagyod. So, napoy amigo na mo nagtudlo sa mua, siya nga ayaw sa din dito sa tanawa na dito ka tanaw sa layo, then nanion nimo. So sa dihang nakatry nako, ay medyo ano raman din, inanion raman din nimo, kailangan nga 80% ang brake gamiton nimo sa front brake, then 20% imong gamiton sa rear brake. Unya mag-engine ka, mag-engage ka segunda para muunong o gamay ang. So, pag testing nako og down, wow, pero sa pirmiro nag-una imong kahadlok. Kaingon man siya, as he thinketh in his heart, so he say, agoy malukot ko ani, agoy magunsa naman lang ko, naunahan kasi mong fear. Pero sa dihang naipro nga nagkuyog sa amo ang amigo namo, isa pastor inanion lang ni pagtira. Hala, sayo na raman sa iya ha. Pero sa dihang nakatesting ko downhill, uy, nindot man amo tong gibalik-balik na nako downhill ug uphill. Pero the same nga mga igsoon application sa atoa, ingon ang pulong sa Ginoo unsa mo epekto mga igsoon ang imuhang panguna-una. For as he thinketh in his heart, so si makadungog kag preaching sa about giving, maingon ka nga, dabi kung ihatag ko ni unsa na ri ako. So wala din na mga igsoon. It affects you. Then, mga igsoon, tanawa ra God, next please, next slide. Now, listen carefully. Faith beautifies the life. Wala ko ningon walay problema ha? Faith beautifies the life of every believer, how difficult it may be. Tanawa ra God, next slide. Tanawa ra Gus Manong? Sa patiraw rin si Manong ha? Pero tanawa yung signage. Wingon si Manong, I will heal you. I will save your soul. I will even die for you. Die ba? Kanang color ba? Color. Kunya kanang heal, katong high heels nimo ba? Kay umaputol ng high heel nimo, iyan ang ilisan. So siya, I will heal you. At the same time siya, I will even save your soul. Imong, unsa man? Ay mong lapa-lapa ba, madunot na, iyang luwason, ano man, iyang i-repair, ayuhon niya. Unya, iyon siya, si repair, iyang ngalan, unsa? Si Jesus iyang ngalan. So, inana man kapait ang kinabuhi ni Manong, pero mubasa ka, mura kag, bisag ang siguro kay sapatos, oy, kung mabasahan ni mo ni makagay kag, uy, kuyawan ni Manong, oy. And that's faith. Okay? Pero mga igsoon, ang doubt, unsa po'y trabaho sa doubt, naray. Next, please. On the other hand, doubt makes every beautiful thing in Christian ugly. Malimta na to ba nga ang gihimos Ginoo sa ato in the past. Lord, salamat sa pagluwas nimo namo. Lord, salamat sa pag-sustain namo ni among giampo sa Ginoo, Lord. Unsaon na lang kang mga katawhan nimo, unsaon na lang namo, Lord, ang unsa na lang ministry aning pandemic, pero ingko Lord, di man niya akong buluhaton, unya giluwas gani nimo, ikaw na mo sustain namo. And folks, on the other hand, doubt makes every beautiful thing in life, in Christian life, ugly. Bisag na yung mga butang nindot gihimos Ginoo sa imong kinabuhi, kay nasugdan kag doubt, murag napangit. Parehani, next please. Ako ganahan kay kog fruit salad. Pero pagkaon ni mag fruit salad, inaani to og fruit salad unya. Nakakita makaglatas kilid, next please. Unya, nakita ni mong lata ngayon ana, mukaon pa baka ka ng fruit salad ana. Yung kang lamia sa fruit salad unya, pagtanaw nimo dito sa stantis unahan layo kaayo, kana may nakita nimo. Nakaingon kag unya, katunga na inahurot nimo. Unya, pagtilaw nimo lami yung kaayo, pero pag ana nimo nga, uy, unsa man to? Basig, unsa kaning basig na kani sagol? Mauna siyang doubt. Bisan sa tanang butang gihimo sa Ginoo sa tong kinabuhi na daghag mga katingalahang butang gihimo ang Ginoo, pero kung masudlan gani nag-doubt na may tiliyo mga igsoon, ang mga nindot nga butang nahimong pangit. Next please. Then mga igsoon, what does doubt do? Unsay paghimo sa pagduha-duha nato? Next please. Question God. Mo nang doubt, mo question sa Ginoo. Did you still remember sa dihang sa si Eve nakig-converse sa mga igsoon sa devil? Ingon siya nga tuo man kana sa maubagi ng gisulti sa Ginoo. Gitagaan siya mga igsoon.
the devil put a question mark in the Word of God. Nibutang og question mark sa pulong sa Ginoo. Now listen carefully. When God said it, it settles it. Kung ang Ginoo ginisulti, mauna na. It mga igsoon, Satan changes God's or to. If God said it, that should settle it. You know what? Next please. Mga igsoon, not only what does doubt do, question God, but at the same time lowers one's plane of spiritual living. Everyone has valleys, right? Next please. Ate, pwede dungano na lang tanan please. At the same time, diminishes the level of accomplishment. Kanang tao gani nga sigilag doubt, natanawag yung performance ana. Kanang magsigilang bitaw og duha-duha, unsaon wa na dili na maka-perform og tarong. So diminishes the level of accomplishment. God never uses a discouraged person. Discouragement is contagious. Now listen carefully. Of course, naaman tayo mga discouragement. Pero dili ta magpabiling discourage. Oy, paano ta gamiton sa Ginoo? Moabot sa ato ang kaluyahon. Moabot ang panahon ma-discourage ta. Na-discourage si Moses, na-discourage si Gideon. Pero wa man sila nagpabiling, inato sila nga discourage. They stand up, in my igsoon, exercised by faith. No, what it doesn't mean nga si pastor, wala na ikong discourage. May nag-tell you, oftentimes, pero dili ta nagpabiling discourage ito. Mga igsoon, listen carefully, God never uses a discouraged person. Discouragement is, now listen carefully, contagious. Then at the same time, doubt restricts all human activity. Nga naman, disturbs the economy, attitude makes the difference in the sale. Next, discourages others. Unsay mahimo sa doubt? Discourages others, affects everyone around you. Maapektuhan ang naas palibot sa imuha. Oy, I tell you, mga igsoon. Now, at the same time, confuses young converts. They are looking to you and me. Katong mga bag-o pas pagtuo, gatan-aw to nimo. Unyag sa giving, mga igsoon. Now, giving is an acid test. Ma-tell you mga igsoon, mingon ka nga, dali may sa pastor, sulwiner kay ko, ako pastor, visitation, ga-involve ko. Pero tanawa mga igsoon, wala ko ningon nga maurag yun na ha. Pero usa nga barometer mga igsoon sa mature nga Kristohanon is that na-exercise na niya ang pagtuo mga igsoon pinaagi sa giving. Lisod nga area ni kung wa ka na use. Kung wa kay pagtuog pagsalig sa pulong sa Dios, lisod nimo i-exercise. Mga igsoon, downgrades the principles of Jesus Christ. Mga igsoon, the bottom line, I can do all things. Next please. We will not say long. How can we overcome doubt? Okay? Dili ko magdugay. How can we overcome doubt? In the book of Hebrews chapter 11. In verse number 23, faith must be instilled early. I-develop ning faith. Dili ni mga igsoon overnight ditso. It takes time to develop, mga igsoon. Faith must instill early. In verse number 23, Moses hid 3 months in faith, and you have an influence too. And at the same time, faith must increase in maturity. Now look at your Bible, please. We'll go through, mga igsoon. Just quickly turn your Bible with me in the book of Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Gipanghisgutan man ni sila kaning tanang. Gitan-tanaw ko ganiha, gitan-tanaw na ko ni. Mao ni usas gipanghisgutan mga igsoon. And they are in the hall of faith. Mga hall of faith, hall of famers sa faith na butang mga igsoon sa Hebrews chapter 11. And gi-mention siya mga igsoon in verse number 23, ningon ang Bible din ha mga igsoon, by faith Moses when he was born, he was hid 3 months of his parents because they saw that he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. And I believe mga igsoon sa diyang nanay bot si Moses gisulti na tungod kay iyaha mang mama mo ni atiman og balik sa iyaha. Pagkakita sa prinsesa, nangita ang prinsesa kisa may atiman ani. Volunteer si Miriam, oy, ma'am, akong mama, pwedeng siya mo atiman anak. Pero iya, raguday gapon tong anak. Pero gisulti dong, anak ka na mo, pero ang prinsesa na may nag-angkon sa imo ha, kay papatay man unta ka sa Pharaoh, unya, gitago ka na mo, unya karon ang Ginoo nag-preserve sa imo ha. Oh, so, pero before gihatod mga igsoon, gitudluan na daan si Moses kinsay tinuod nga Dios sa Hebrew people. Gitudluan na siya maigsoon unsa ang faith. Ingon siya dong ikaw baya prutas kas pag-ampo namo og pagtuo sa Ginoo. So, faith must be instilled early, and at the same time, mga igsoon, faith must increase in maturity. In verse number 24.
By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kita pa siguro to, may nguntag pagkahayahayan ako. Tanang gusto na ako, anak na gusto prinsesa sa Egypt. Pero may igsoon, ingon siya, refuse. By faith, Moses, when he was refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Then at the same time, how can we overcome doubt? Faith must be instilled early in life. Faith must increase in maturity. Faith must lead to a positive action. In verse number 27, Moses forsook Egypt, choose of action. God save us to action, not to sit on seat of complacency. Mga igsoon, ingon siya in verse number 27, ingon siya in verse number 27, in the same chapter, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he who endured as saying him, who is invisible. Next slide, please. Mga igsoon, 3 things you should know about faith. Kay kini mga igsoon, gikinahanglan nato nga kapital ang pagtuo para mat-practice nato mga igsoon ang giving. Kani si Sir Jong de Casa, ako'y nag-witness ani personally. Ako'y nagsulwining sa iyaha, almost more than half year nga akong disciple sa iyaha. Mag-iinom po, videoke, na ito mga lights nga mga lugar, mga igsoon. It takes time, more than, I tell you, siguro 7 months o 8 months nga akong bisitahan. Bisag ulan, mga igsoon kasayo, di bisag ulan, mabahaan ko sa Bumburadyo kay subdivision man na ilang balay sa Jinsonville. Mabahaan ko dito maigsoon, abot. At tuwan, giantusan lagi na ako maigsoon, hangtod hinay-hinay nga nagkat-on maigsoon, hinay-hinay nagkat-on. He started from zero. Hangtod nga nakakat-on maigsoon. Gitudluan og soul winning, tudluan sa Bible reading, brad, maghimo kag daily in the word. Dili ko maigsoon maka-expect ni nana na maabot niya, sila tanan, ulahin naman lang na yung kinamanghuran. Mga gagmay pa na yung mga anak pag-abot sa church. Wala pa man natao ilang kinamanghuran, but all of them are Sunday school teachers. Siya mo yung Sunday school teacher sa adult, iyang wife, Sunday school teacher, maigsoon sa mga bata, o iyang duha ka mga dalaga, o kung usa, pianist sa church, pero mga bata na gagmay nga wagyoy hanaw, bisag Bible story. But all of them. Folks, 3 things you should know about faith. Number 1, faith enables you to know the unknowable. Mga igsoon, in the book of Hebrews chapter 11, verse number 1 down to verse number 3, I know this verse is very familiar to all of us. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 2, for by it the elders obtain a good report. Verse number 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. And so on, 3 things you should know about faith. Faith enables you to know the unknowable. Number 2, faith enables you to see the invisible. By faith, see what God will do. And then number 3, faith enables you to do the impossible. That's 3 things you should know about faith. Faith enables you to know the unknowable. Mga igsoon, wa man takakita sa langit, pero mutuo ta doon ng langit, kay gituhuan matong pulong sa Ginoo. Mura nagdakita na to ang langit, pinaagi sa pulong sa Ginoo atong gibasa. Folks, not only faith enables you to know the unknowable, faith enables you to see the invisible. Bisag wa nakitaan, pero mura nakitaan na nato. Kay nagtuo man ta sa pulong sa Dios. And then faith enables you to do the impossible. And that's faith. Faith as a mustard seed. Bible doesn't need to be isulat na pagbalik o basahon ni mo anong mga igsoon. But folks, listen, faith enables you to do the impossible. Next, please. Then, may igsoon. Doubt sees the obstacle, but faith sees the way. Ang doubt, may taadin ato, nakaya pastor, yun, sa mga tao niya. And unta, kundi pa, if God tarry is coming, kundi pa mabalik ang Ginoo,
Atong before sa pandemic, halos di namin mag-igo sa among building. Ilabi na tong ubay-ubay ng mga pamilya nga bago na mo na da. Then, naabtan sa pandemic, mag-construct unta mi sa among building. Napalit na among luti sa kilid, unya magsugod na unta mi sa among foundation. Naabtan mo mig pandemic. Pringon ko sa mga kaigsuunan ko, church, mao ni nasa tong panudlanan, pero magsugod ta by faith. Niya na ni ay first fruit nato nga partial nga tong iano. And unta kung wa naabtag pandemic, probably God willing, bahalag foundation na mo nasugdan, pero namin gisugdan. Ingko, by faith ato ning we rise up and build. As Nehemiah said, doubt sees the obstacle and faith sees the way. Doubt sees the darkest night, faith sees the day. Ang doubt, murag ang dag-om rin nakitaan pirmi. Pero ang pagtuo, nakitaan ang kahayag sa adlaw. Mga igsoon, doubt dreads to take a step. Faith soars on high. And doubt questions. Who believes? Faith answers, I. My friend, atong makitaan dinhi mga igsoon, unsa mga igsoon, atong balikon lang kadali, balikon lang nato kadali, katong tulo dito sa faith, then I'm done. Balikon nato kadali. Okay, mga igsoon, look at your Bible in the book of Matthew chapter 17 and in verse number 20. Matthew chapter 17 and in verse number 20. Matthew chapter 17 and in verse number 20. And Jesus said to them, because of your unbelief, tanawa maigsoon, mo ni obstacle maigsoon sa faith. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed. Gi-illustrate lang sa Ginoo maigsoon, bisag naa lang ka nakagagmay nga pagtuo. Muna nga pag-adto nako sa Galilee, sa Israel, na may baligya dito nga mustard seed, ni palit yun ko, unsa kagagmay yun, ay gagmayar, magiday kayo. Akong gibalon. Kay dinhi gi-illustrate sa Ginoo maigsoon, bisag naa lang ka na nga pagtuo nga imong kapital, ingon niya dinhi maigsoon, in verse number 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, he shall say unto this mountain, removed hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. And pulong sa Ginoo sa atong text na ingon, believe and doubt not. Maigsoon, I hope that these three things mopahinomdom sa ato ang maigsoon regarding faith. Three things you should know about faith. Tungod kay mga igsoon, kini mga tawhana atong nangabasa, ilaha naman ang gi-practice mga igsoon ang faith. Sila'y muhatag encouragement mo, challenge ato ang mga igsoon kay ilaha na ning naagian. Remember three things in faith. Three things you should know about faith. Faith enables you to know the unknowable. Faith enables you to see the invisible. And lastly, faith enables you to do the impossible. My friend, mubalik ta kadali in the book of Hebrews chapter 11 and in verse number 6 for a conclusion. Hebrews chapter 11 and in verse number 6. Gitagaan tag definition sa faith in verse number 1. That faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Then look at your Bible in verse number 6. Mga igsoon, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Without faith, it is impossible to please God. Mga igsoon, I hope this month is your stewardship month. Mga igsoon, sa ako pang naingon, ang kontraan ng faith is doubt. Kung sa mahimo sa faith, we can question
God's promises. Lord, unsa ka ni? Pero imuhang by faith, maingon ka Ginoo, kay diha man ma-please ang Ginoo sa atong pagtuo. Kung ato nang exercise by faith, dini mo nang pulong sa Ginoo. Without faith, in verse number 6, we cannot please God. My friend, I hope and pray that this month, unta may nga Ginoo, tabangi taon may nga increase pa nimo ang pagtuo. Nga ikaw lang gid among saligan. Then after that, makit-an nimo maigsoon. Now listen carefully. You cannot test the resources of God until you try the impossible. Mauna mga igsoon, hinumdumi ang Ginoo ma-please. Dinha kun ato ng exercise atong faith, kadi naman ta nagsalig sa atong kaugalingon. Nagsalig naman ta sa Dios, who is the source of everything. I ask everybody to stand up, please, and let's bow our head and close our eyes in prayer. Dalaygon nga Dios, tagiya sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong pulong nga among nadunggan. Unsay mahimo sa doubt, ug unsay mahimo sa faith. Lord, for us, especially in the area of stewardship or in the area of giving, Lord, gikinahanglan ginamo ang number 1 nga kapital, mao ang pagtuo. By nature, by human nature, Lord Ginoong Dios, usahay mag-doubt mi Ginoong Dios. But salamat sa imong pulong Ginoong Dios. Dili man tuhuan sa mga tao, pero matuman sa gihapon ang imong pulong kuno sa gisulti ani. As you stated in your word, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lord, salamat kayo sa pribilehiyo nga maka-encourage sa imong mga katawhan. Salamat kayo, Lord, nga santuod sa simply Ginoong Dios nga ministry nga imong gi-entrust ka namo Ginoong Dios dito sa Jensen. Nahimong na-influensyahan ani pod Ginoo Dios nga ministry dinhi sa pigkarangan. Nagampo mi nga unta Lord, padayon ka magamit kanamo Ginoo Dios as we wait for your coming, because we believe that we are now living in the last days. We are now in the finishing line of our laboring for you. So little time, but still we have so much to do. Tabangi mi Lord nga samtang gahulat mi siyang pagbalik, daghan pagkalag nga mong makabot sa imong tiilan. O Lord, daghan pag mahimo namo Ginoong Dios kun imong makatawhan magmatinud-anon Ginoo Dios sa area sa ilang giving. Tungod kay ikaw magpanalangin kanila. As you reminds us the first service kaganiha Ginoong Dios a while ago, blessing if you obey and curse if you disobey. Lord, giplano na nimo nga imong makatawhan imong panalanginan tagaan imong favor. But it depends upon Lord sa pagsunod namo Ginoo Dios sa imong pulong. Dalaygon ikaw, and we give back all the glory and honor to you, dear God. I pray that you will speak to every heart of your people this morning, dear Lord. As you bow your head and close your eyes, and as the piano plays softly, igso nigalawan ako nakita nimo kasing-kasing ug unsa na nga level sa pagtuo nimo karon. Hinumdumi nga ang Dios diha malipay sa dihang ato ng exercise atong pagtuo, pagdepende ra gyud niya, who is the source of everything. But salamat igsoon ka lang Ginoo nagpasagad nato, padayon siya nagsustain until even this very time. Sayad ko sa pandemic, apektado ta tanan atong panginabuhian, trabaho, negosyo, and even the ministry. But still salamat nga dunay Dios nga nagsustain nato pinagi sa grasya ug kaluoy. This morning, would you push your way to the aisle and come here in front o magduol sa Ginoo magtugyan, Lord? Increase akong pagtuog, pagsalig kanimo Ginoong Dios. And I ask Pastor Ray to increase, to extend this invitation. Thank you, Pastor John. Please come, Christian. And we are praying that God will bless your life. He cannot bless our life unless your faith is growing. That's the measurement of God, how He blesses us.
please come. Og ang Diyos nagigsulti kanimo. Pinagi sa iyong alagad, pinagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo, why you will not come? Wala akong masayod karon. Christian, continue to pray while you're coming to the front and praying. Continue to pray. Wala akong masayod kung doon na ba'y mga tao dili that you are doubted that Jesus Christ is the only way going to heaven. Maybe you are not saved. Maybe you are not sure. Kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinalaman nga kinabuhi, ang imong kalag padung sa langit. Diya ka, Pastor Ray, I am not sure. Ang akong kalag padung sa langit, but I want to be sure. Do not doubt that Jesus Christ is the only way going to heaven. Dawata siya. Ipataas lang imong tiyo nga kamot, mailan nga imo siyang dawato. Na doon na ba? Doon na ba? Every invitation that we have, I give you a chance to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Our Heavenly Father, we thank you so much. What a great message that we heard this morning. Thank you, Pastor John, and his men of God sa lang church na naakaroon. Thank you so much, Lord, nga sa imong pulong amo nakita. Kung sa kapait kayo kung ang Kristohanon, we are doubted. Doubted about your power. Doubted about your promises. And that's the reason, O God, that we cannot give. We cannot return the tithes that belongs to you. We cannot invest our money for mission. Lord, help every one of us to have faith nga mo-grow ang among pagtuo so that you can bless us. You can bless us so much because I know, God, you are excited to bless your people, but the problem is we doubted in your word. Help every one of us. Bless these people, O God, they're kneeling down, they're praying. Touch their heart. Give them grace. Kagay sila Ginoo kagahom. Nga ilang yung ikinabuhi ang imong pulong. Even in times of trials, we need to continue to believe, to trust you. Kay ikaw, Ginoo, dili mi maulawan kung kami mo salig di kanimo, that we trusted your word. Thank you, Father, for loving us. Thank you, Lord, sa imong kaayo kanamo. In Jesus' name we pray. Amen.